Sukmit, okay, sorry, Rejoy, Sukmit, Rejoy, and Sukmit, okay, time लाग्यो आधी घण्टा बेसी भएछ. So I'm so sorry for that. So we'll start our class, okay. Later on जजनाले अहिले लाइभ क्लास एटेन्ड गर्न सक्दैन, तपाईहरुले बादमा गएर यसलाई अफलाइन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, okay. So okay, फर्स्ट स्टेन्जा. गुड आफ्टरनुन. फर्स्ट स्टेन्जामा हामीले फर्स्ट मैले यसलाई पार्ट्स गरेको छैन. फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इन भेरी फर्स्ट स्टेन्जा यु क्यान से यो स्टोरीको फर्स्ट पार्टमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ the author he was flying old Dakota DS-088 from Paris to London. Okay, he was traveling from Paris to London. In first stanza तपाईले यहाँनिर पिक्चरमा हेर्नुहुन्छ, the weather was very clear, the moon was एकपटि मून लागिराखेको छ, stars were twinkling, the weather of the sky, विशाल मगर very good afternoon, the weather of the sky is very clear. Okay, त्यहाँनिर एकदमै क्लियर वेदर छ, मून लागिराखेको छ, स्टार्सहरु लागिरहेको छ नि. So the old Dakota was flying on the sky मा जस्ट उडिराखेको छ अनि त्यहाँनिर मून लागिराखेको छ, स्टार्स लागिरहेको छ. That means there is no any chance of any kind of storms in the sky, but now moon was just coming above him. So weather was very clear. Okay, star was shining and no clouds in the sky. Skies पनि एकदमै क्लियर, त्यहाँनिर के पनि के छैन, स्काइज मा अलिकति पनि क्लाउड्स छैन, एकदमै स्काई क्लियर छ. He was to be alone high above the midnight. Now he was alone inside the Dakota and he was just flying the alone एक्लै त्यहाँनिर midnight मा. At midnight he was flying this old Dakota from Paris to England. उ एक्लै छ, मतलब उसको त एउटा प्लेन मात्रै छ जुन चाहिँ हावामा छ. and he was flying that old Dakota from Paris to London. He was flying old Dakota from Paris to London. कहाँ जाँदैछ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ. He was flying his old Dakota from Paris to London. At that time it was 1:30 morning. त्यति बेला कति भएको थियो मर्निङको? What was the time? It was 1:30 in the morning. Okay, you can see it from here. तपाईं यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. Okay, at that time it was 1 AM in the morning. Okay, at that time it was 1:30 in the morning. बिहानीको 1:30 भएको थियो. 1:30 मा चाहिँ उले उसको ओल्ड डकोटालाई चाहिँ पेरिस देखि इंग्ल्यान्डमा उडाउँदै हुनुहुन्थ्यो. At that time weather was very clear. The moon was shining, the star was shining, there is no any sign of clouds in the sky. Okay, it was very clear and he was flying his old Dakota from Paris to London. Okay, so this is the first paragraph. First paragraph मा के भएको छैन. फर्स्ट के भएको छ भन्दाखेरि पाइलट हाम्रो प्रोटागोनिस्ट अथरले चाहिँ ओल्ड डकोटा पेरिस देखि लन्डनमा उडाउँदै हुनुहुन्छ. He was alone in the sky. Okay, and the weather was very clear. Even moon was there and even the star was twinkling over there. This is all about the first part of this very story. First you can say पनि भयो. फर्स्ट प्याराग्राफ भन्दा पनि फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले यसलाई यसरी हेरेका छौं. इन दिस सेकेन्ड पार्ट व्हाट ह्यापन भन्दाखेरि चाहिँ इन सेकेन्ड पार्ट व्हाट ही डिड भन्दाखेरि चाहिँ इन सेकेन्ड पार्ट व्हाट ह्यापन, सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ he just feel like to call to the Paris control room. यो तपाईले जुन चाहिँ देख्नुहुन्छ नि नेक्स्ट साइडमा पिक्चर, दिस इज द पिक्चर अफ कन्ट्रोल रुम. एरोप्लेन कुनै पनि फ्लाइटको एउटा कन्ट्रोल रुम हुन्छ जहाँनिर मान्छेहरु बसेको हुन्छ नि, जहाँबाट चाहिँ दे युज टु गिभ डाइरेक्सन टु द एरोप्लेन. एरोप्लेनहरुलाई कहाँनिर ल्यान्ड पर्ने त्यो सबै कुराको जानकारी चाहिँ कसले दिन्छ अनि कहाँनिर ल्यान्ड हुनुपर्ने, कहाँ कति बेला फ्लाइ हुनुपर्ने भन्ने कुरा every details information will be given by this Paris control room. Second first part, he just fly his aeroplane, and when he was flying his aeroplane old Dakota DS-088, what he thought, he just like to call to the control room of the Paris को control room मा उले के गर्न चाहे, he wanted to make a call. Why he wanted to make a call? उले कल किन गर्न चाहन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ he just wanted to inform. Okay, he wanted to inform to the control room the Paris that he was flying above the sea. I should call Paris control room. I thought, yes, I looked down past the nose of the airplane. I saw the light of the big city in front of me. I switched on the radio and said Paris control Dakota DS-088 here. Now he was informing Dakota DS-088. अब के हुँदा चाहिँ यो चाहिँ पेरिस देखि कहाँ जाँदै, it was just moving towards the England, moving towards the London. But he just informed through the radio system which is there inside the airplane. He just informed to the control room of Paris control room of
वेयर पेरिसको कन्ट्रोल रुममा चाहिँ इन्फर्म गर्यो म चाहिँ अब कहाँ जाँदैछु आई एम फ्लाइङ टुवर्ड्स द इङ्ल्यान्ड भनेर हि जस्ट इन्फर्म्ड हि इज फ्लाइङ फ्रम पेरिस टु इङ्ल्यान्ड टु द पेरिस टु लन्डन टु द कसलाई लन्डन र इङ्ल्यान्ड एउटै हो हि वाज जस्ट इन्फर्मिङ टु द कन्ट्रोल रुम अफ द पेरिस पेरिसको रुमलाई चाहिँ उसले हि वाज जस्ट इन्फर्मिङ मेनिला गुड आफ्टरनुन he was just informing to the control room of the Paris. So in this stanza, in second stanza, the pilot, our protagonist, he make a call to the station. He just make a call to the control room of the Paris and inform that my old Dakota DS-088 is flying towards the England. Now I am on the way. He just informed, okay, through the radio system communication system, like a television, like sorry, not like a telephone. It has a communication system in the form of radio. त्यो radio को communication system मा चाहिँ उसले कसलाई इन्फर्म गर्यो he just informed to the whom Paris को control room मा उहाँले इन्फर्म गर्नुभयो that he was flying to Egypt. Okay, now what happened in this part? Okay, in third part what happened? Now he was on the way, he was flying above the sky, he was just moving towards the England or London. Now what happened? While flying towards the London, he has a beautiful imagination भनेको के हो? Dream, fantasy. He has that fantasy that fantasy was to have a breakfast with his family in England. वो पेरिस बाट कहाँ जान्छ इंग्ल्यान्ड जान्छ इंग्ल्यान्डमा उसको के छ फ्यामिली छ नि इंग्ल्यान्डमा गएर चाहिँ फ्यामिली सँग चाहिँ he wanted to have a breakfast with his family in England. That was the beautiful fantasy, that was the beautiful imagination of the author सँग एउटा beautiful imagination थियो, beautiful thought थियो. It has a fantasy, that fantasy was to have a breakfast with his family in London. फुल उडाउँदैछ प्लेनमा जाँदैछ तर उसले के छ आज इन मर्निङ अहिले 8:30 भएको छ म बिहान हुँदा हुँदै चाहिँ म कहाँ पुग्छु आई रिच टु द इंग्ल्यान्ड. इंग्ल्यान्डमा पुगेपछि के गर्छु म मेरो फ्यामिलीसँग ब्रेकफास्ट गर्छु भनेर चाहिँ उसको that was the fantasy, that was the imagination, that was the dream of our protagonist pilot को के थियो उसको fantasy थियो. All this fantasy, यही fantasy को कारणले गर्दा चाहिँ के भएको छ there will be the problem. यही imagination कारणले गर्दा के भएको छ त्यहाँनिर problem भएको छ. Okay, that fantasy, that imagination lead some kind of problem. Okay, what happened we will see. Okay, so this is his dream. Okay, I check the map and the compass, switch over to my second and last fuel tank and turn the Dakota 12 degrees to west towards England. I'll be in time, I will be in time for breakfast. मैले भन्छ म चाहिँ बिहान ब्रेकफास्टको टाइममा नि म कहाँ पुग्ने रहेछु इंग्ल्यान्डमा पुग्ने रहेछु. देयर इज माई फ्यामिली अनि म मेरो फ्यामिलीसँग इंग्ल्यान्डमा चाहिँ आज बिहान के गर्दैछु आई विल ह्याभ अ ब्रेकफास्ट विथ माई वाइफ, विथ माई चिल्ड्रेन, विथ माई प्यारेन्ट्स भनेर जस्ट द्याट वाज हिज फ्यान्टासी, द्याट वाज हिज इमेजिनेसन. ही वाज very very happy for that. Okay, so I thought he was just thinking, he was imagining, he was fantasizing भनेको चाहिँ के गर्ने एउटा imagination बनाउनु, dream बनाउनु, सपना बनाउनु, a good big English breakfast, everything was good. Well, it was an easy flight. He was saying that now I'm moving towards my England, I'm moving towards my home, I'll reach my home tomorrow and I'll have a breakfast with my family, with my wife, with my children, with my parents भनेर. That was his big fantasy. यही fantasy को कारणले गर्दाखेरि, यही dreams को कारणले गर्दाखेरि, यही imagination what happened? There will be the huge problem in his way. There will be the huge problem aroused in his way just because of his fantasy. ये fantasy कारणले गर्दाखेरि म भोलि गएर के गर्दैछु मेरो फ्यामिलीलाई भेट्नेछु. Wow, I'm going to have a beautiful breakfast, I'm going to have a nice breakfast with my family. That was his dream. सोचिराखेको त म गएर रिच म बिहानै पुग्ने छु, म राइट टाइममा पुग्ने छु. त्यतिबेला म पुग्दा ओर्दा के हुने रहेछ ब्रेकफास्ट गर्ने टाइम पनि हुने रहेछ. मेरो फ्यामिलीले म इन्फर्म गर्छु, मेरो फ्यामिलीले मेरो लागि के बनाइराखेको हुन्छ ब्रेकफास्ट बनाइराखेको हुन्छ. have a breakfast with my family England. अब यति बेला उ कहाँ छ? He is in his on his way. उ कहाँ छ? वे मा छ, बाटोमा छ, जाँदैछ, पुगेको छैन इंग्ल्यान्ड. Okay, now what happened next? What happened next? Now suddenly उ जाँदै थियो. Okay, he was moving. Okay, just he was moving, पुग्दै गर्दाखेरि suddenly the weather has changed. Weather changed भएको छ.
जसै आधी बिचमा पुग्यो 150 किलोमिटर प्यारिसदेखि चाहिँ 150 किलोमिटरको दूरीमा मात्रै पुगेको थियो वेदर एकदमै डिफ्रेन्ट भयो चेन्ज भयो अल अफ सडन के भयो द स्टर्म अराउन्ड स्टर्म भनेको के हो यहाँ तपाईले पिक्चरमा देख्नु हुँदैछ एकदमै लाइटनिङ स्टार्टेड भयो ब्ल्याक कलरको क्लाउडहरु के भयो स्क्याटर अल अराउन्ड द स्काई उसको एयरप्लेन मात्र फ्लाइ गरेको छ अनि अल अफ सडन द वेदर बिकेम भेरी भेरी ब्याड ओके तपाईले पिक्चरमा देख्नु हुँदैछ त्यस प्रकारले के भयो वेदर बिग्रियो अल अफ सडन इन द स्काई अल्सो ओन्ली ओके सी हेर्नुस् त उ चाहिँ प्यारिसदेखि उ हिँडेको ठाउँदेखि कति मात्र पुगेको थियो 150 किलोमिटर अवे फ्रम द प्यारिस When I saw the clouds, the storm clouds भनेको suddenly storm हुनु, lightning हुनु, एकदमै गर्जन आकाश गर्जिनु, कालो भएर आउनु that is called storm. They were huge. They looked like a black mountain standing in front of me. उसको अगाडि चाहिँ के भयो? Black mountain चाहिँ को जस्तै एकदमै अन्धकार भएर आयो. Okay, the weather has become very very bad. Now the storm is about to arouse. Very good chance to crash when it's too chance हुन्छ म यसमा जानु हुँदैन भनेर अलिकति मुभीमा मैले लागेको थियो अनि he would be there was an idea for him to back Paris हैन मलाई कति लागेको थियो मैले उलाई एउटा आइडिया पनि आएको थियो हैन म यहाँ यस्तो वेदरमा जानु हुँदैन वेदर एकदमै बिग्रेको छ what I should do I have to return back to the Paris म जहाँबाट उडेको थिए त्यहाँनिर म फर्केर जानु पर्छ भनेर उलाई अलिकति लागेको थियो it happened just for a while उलाई लागेको थियो तर but he did not did because he wanted to go home and have a breakfast with his family तर उलाई लागेको थियो म यस्तोमा गएँ म मर्न पनि सक्छु ओके प्लेन क्र्याश पनि हुन सक्छ भनेर उलाई सोच्दै थियो तर पनि उले भने होइन अघिको ब्युटिफुल के थियो इमेजिनेसन फ्यान्टासी ड्रीम थियो टु ह्याभ अ ब्रेकफास्ट विथ फ्यामिली म यहाँबाट जस्ट फर्केर गयो भने के हुन्छ म मेरो फ्यामिलीसँग के गर्न पाउँदिनँ आई वोन्ट गेट चान्स टु ह्याभ अ ब्रेकफास्ट विथ माई फ्यामिली होइन आई एम गोइङ टु मिट माई वाइफ आई एम गोइङ टु मिट माई चिल्ड्रेन आई एम गोइङ टु मिट माई मदर एन्ड द फादर द्याट वाज द बिग ड्रिम म मेरो घरमा पुग्दैछु भनेर ठुलो एकदम मलाई के लागिराखेको थियो खुसी लागिराखेको थियो सो द्याट्स वाइ ले के गर्यो he just move के भयो हैन म जान्छु जेसुकै होस् मरे मरोस् म घर पुग्छु भनेर भयो instead he travel he wanted to go home he just take a risk to fly even in a bad condition of that very way he just took a bigger decision in his life एउटा ठुलो decision what was that decision was to go ahead even in that kind of bad weather पनि उ जाने ट्राभल गर्ने अनि to reach England that was his big के हो decision he took even in that kind of stormy situation मा उले त्यो डिसिजन हो that decision might be very very dangerous for him त्यो डिसिजन उसको लागि के हुन सक्थ्यो डेन्जरस पनि हुन सक्थ्यो I knew I could not fly up म यस्तोमा फ्लाइ गर्न सक्दिन उलाई थाहा थियो तर पनि even then he took a decision but he wanted to go because he wanted to get home and wanted to have a breakfast with his family so that was the bigger dream that bigger dream lead him that his fantasy lead him to move ahead even that kind of bad situation okay so this is the fourth part so let's see what happened in the fifth part okay आज हामी fifth part सम्म गर्ने छौं now fifth part मा के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ this is the fifth part okay fifth part मा चाहिँ सडनली के भयो वेदर यस्तो चेन्ज भयो उ चाहिँ कहाँ एन्टर भयो उसको एभ्रीथिङ बिकेम ब्ल्याक इन कलर अल अफ सडन अन्धारो भएर आयो उसले त्यो एरोप्लेनबाट बाहिर हेर्न पनि सकेन when he looked outside everything was black एकदमै अन्धकार सिचुएसन भएर एकदम अँध्यारो भयो उले यताउता के पनि देखेन he failed to see anything on the sky in the sky he did not see anything in the sky because everything became black in color अचानक अन्धकार भएर आयो ओके सो त्यो अन्धकारको सिचुएसनमा चाहिँ how he handled what happened over there okay what we'll see okay what happened सिचुएसन त चेन्ज भयो ओके
then see what happened. के भएछ त्यहाँनिर situation change भयो. So what happened over there? See, this happened inside the clouds. He failed to see anything. Everything became black. Okay, he entered into the storm. As he entered into the storm, he failed to see anything. Everything became black. So वरिपरि अन्धकारलाई उसको लागि चाहिँ बाहिर हेर्न पनि सकेन, because when he saw outside from the aeroplane, everything was black in color. Aeroplane jumped and twisted into the air. अब उले के भयो, उले he lost his way. अब उ just moving on the sky. Sky there is a route. त्यो route मा चाहिँ उले के भयो, he distracted from his route. उले उसको बाटो पनि के भयो, बिर्स्यो, distraction भयो. उले मजाले फ्लाइ गर्दै थियो अगाडि त, तर जस्तै त्यो स्टर्म आयो, अन्धकार भएर आयो, उले he lost his way. Okay, उले आफ्नो वे पनि ल. Or airplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I could not believe my eyes. The compass was turning round and round. It was dead. Suddenly त्यो जुन कम्पास भने चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो कम्पास एरोप्लेन भएको कम्पासले चाहिँ के देखाउँछ, तपाईको रुटलाई देखाउँछ. यो वे हो, यो वेमा यसरी जानुपर्छ भनेर त्यसले रुटलाई देखाउँछ. तपाईँ कहाँनिर फ्लो हुँदैछ त्यसलाई राइट डिरेक्सन, कहाँनिर ल्यान्ड हुनुपर्ने, कहाँनिर पुग्नुपर्ने, त्यहाँनिर पुर्याउनलाई चाहिँ कम्पासले तपाईँलाई हेल्प गर्छ. त्यो कम्पासको मद्दतमा चाहिँ त्यो एरोप्लेन चाहिँ के भइराखेको हुन्छ, फ्लाइ भइराखेको हुन्छ. र सडनली वाट ह्यापन, त्यो कम्पास चाहिँ के भयो, बिग्रियो. इट वाज डेड. ओके, it would not work. The other instrument was suddenly dead too. I tried the radio. उसको रेडियो सिस्टम पनि बिग्रियो, कम्युनिकेसन सिस्टम पनि बिग्रियो, अनि रुट देखाउने वे अथवा कम्पास पनि के भयो, all of a sudden everything became dead. Now what happened? एरोप्लेन त हावामा त्यसै उडिराखेको छ, त्यसलाई रुट पनि थाहा छैन, एकदमै अन्धकार भएको छ. ओके, it was about to crash. So what happened in that very moment? How the author handled what happened over there, whether he just survived or he died over there. What happened, we don't know. This is the 5th part of this our story. Tomorrow, rest part I'll be doing tomorrow. Okay, so till 5th part we discuss that. While reaching the 5th part, 5th stanza, 5th section मा पुग्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ author को plane चाहिँ air मा के भयो, he lost his way. Not only way, he also lost his compass. The compass was dead, and not only the compass, other instrument, अरु इन्स्ट्रुमेन्टहरुको त्यहाँनिर फ्लाइटमा फ्लो हुँदै गर्दाखेरि, फ्लाइटलाई बढाउँदै गर्दाखेरि, अगाडि लाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिने इन्स्ट्रुमेन्टहरु के भयो, एभ्रिथिङ बिकेम डेड. नट ओन्ली द्याट, इभन अ कम्युनिकेसन सिस्टमले कम्युनिकेट पनि गर्न सकेन. कम्युनिकेसन सिस्टम पनि के भयो, डेड भयो. कन्ट्रोल रुमसँग उले कनेक्सन पनि गर्न पाएन. जब उले कन्ट्रोल रुमसँग कनेक्ट गर्नु पाउँदैन, तबसम्म उले के हुँदैन, उले त्यो ठाउँमा ल्यान्ड गर्ने मौका पनि पाउँदैन. सो दिस इज द बिगर protagonist. This is the 5th section. Okay, here he came across weather. Bad stormy weather मा पनि उसले प्लेनलाई फर्काएर आफ्नो ठाउँमा नलगेर चाहिँ म जान्छु भनेर जाँदाखेरि चाहिँ के भयो, there will be a big problem that creates a huge problem in the life or on the way of our protagonist pilot. So this is the story. आज हामी यहाँसम्म राख्ने छौं, यसलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौं tomorrow. What happened in the next, I would just we'll discuss tomorrow. Okay, so जति जना तपाईले बातमा आएर जोडिनु भयो, थ्यांक यू भेरी मच. अनि तपाईले प्लिज यसलाई लाइक गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस्, अनि अरु साथीहरुलाई पनि प्लिज शेयर दिस. Okay, so that they can see, they can just attend the class through YouTube. Okay, उनीहरुले हेरेर यसलाई एटेन्ड गरोस्. अनि तपाईलाई होमवर्क छ, तपाईहरु सबैजनाले यिनीहरु हामीले जुन जुन पार्ट गर्यो त्यहाँनिर जतिवटा एभ्री पार्टको मैले एउटा जस्ट एक्सप्लेनेसन आई हेभ गिवन टु यु. प्लिज राइट अल दिस एक्सप्लेनेसन. ओके, तपाईले यसलाई लेख्नुस् अनि यु क्यान सेन्ड मी, अनि टुमरो आई विल फिनिश द स्टोरी. ओके, आज हामी यहाँसम्म मात्रै राख्ने छौं. अनि जतिजनाले लेटर अन जोइन गर्नुभयो, थ्यांक यू भेरी मच. अनि कतिजनाले टेक्निकल प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि जोइन गर्न पाउनु भएन, तपाईले भोलि यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ नि, एन्ड यु विल जस्ट have a look tomorrow. Okay, thank you very much. So this is the story. यहाँसम्म हामी पुगेका छौं. यो स्टोरीमा हामी कहाँ पुगेका छौं भन्दाखेरि अब अथर को Dakota DS-08 चाहिँ के भयो, it lost its way in the sky. Okay, he lost his way and he just twisted and jumping. It was just jatas. Okay, it was moving or flying in the sky. So what happened in the next, we will
डिस्कस इट टुमारो. हामी भोलि यसलाई डिटेलमा डिस्कस गर्नेछौँ. लास्टमा के भयो, बाँच्यो कि बाँचेन, सो कसरी बाँच्यो, so we will see it tomorrow. Okay, this was for today. Thank you very much. Thank you for joining the class. Okay, thank you very much. Okay, take care. Bye.